Ladies and gentlemen, kawan-kawan, this is Berlin Zoo. Salah satu zoo yang tertua di dunia dan tertua di Jerman, established in 1844. Mempunyai lebih kurang 1.380 spesies dan juga lebih daripada 200 animals yang ada di sini. Merupakan salah satu zoo, kalau tidak silap salah satu ataupun zoo yang mempunyai comprehensive collection of species in the world. Ya. Sejarah yang kaya. Bayangkan 1844. Ya, dan juga akuarium dibina pada 1913. Jom kita masuk ke dalam bersama dengan Nalus Beach, No More Ordinary, Berlin Zoo, Berlin. Ya kawan-kawan, bersama Nalus Beach, NMO, No More Ordinary, di Berlin Zoo. Salah satu zoo yang tertua sekali lagi di dunia dan tertua di Berlin, Jerman ini. Bayangkan, ditubuhkan pada 1844, pernah dimusnahkan semasa Perang Dunia, dan satu ketika cuma mempunyai 91 haiwan yang tinggal dan telah dibina semula, menjadikannya salah satu ikonik tourism produk yang ada di Berlin ini. Ini adalah kawasan kawasan the king of the jungle, yaitu the lion. Oh, amazing. Look at that. Yang bagusnya di sini adalah mereka menggalakkan ataupun GLC untuk donate ataupun adopt binatang-binatang yang ada di sini. Mungkin salah satu kaedah yang boleh digunakan pakai di Sabah, di zoo Lokawi kita. Wow, nampak singa itu? That is the king of the jungle. Wow, amazing ah. Actually dulu, ada satu lagi sana. Wah, see the children. Oh, they enjoy it. Dan zoo ini mempunyai keluasan lebih kurang 35 hektar ataupun 86,5 ekar. Sangat luas. Yeah. See the people. Wow, awesome. Nalus Beach sekali lagi bring you Berlin Zoo. Wah, rakun. Ada rakun sana. Dan dekat-dekat sini kalau kamu dengar ada satu bunyi church, ya, church Protestan yang akan bermula pada pukul 10. Mungkin kita lalui jalan sini dahulu dan kita akan masuk satu pusingan on the loop. Nampaknya kawasan di tengah. Oh, it's okay. Dia walaupun diselenggarakan tapi ada satu laluan. Maybe we can go from here dan kita buat satu pusingan. Yang menariknya di zoo ini adalah, kalau tidak silap Nalus Beach, ia telah berjaya. Panda yang dibawa di sini telah melahirkan anak panda. Jadi, so many things. This is what we want actually di Sabah. Satu kawasan ataupun satu produk pelancongan yang sesuai untuk keluarga. Kita mempunyai Lokawi Zoo, tapi tidak sebesar ini, dan mungkin satu pendekatan baru ataupun holistic approach di mana Lokawi Zoo itu dapat diperkembangkan untuk menjadi salah satu tarikan di Sabah untuk membuatkan lagi ramai pelawat dalam dan luar negara untuk tinggal lagi lama di Kota Kinabalu to experience our zoo. Dan kalau kekurangan dana bagi Lokawi Zoo untuk memperluaskan ataupun memperkembangkan capacity atau operation, mungkin kita boleh meminta bantuan daripada GLC di Sabah ini untuk adopt haiwan-haiwan ataupun kawasan-kawasan yang diletakkan dengan tarikan di sana. Seperti contohnya kawasan gajah akan diadopt oleh Sawit Kinabalu, ataupun kawasan ostrich
diadopt oleh Khazanah dan sebagainya. Dan ini akan lagi menjadikan one purpose, one goal untuk GLC juga menyumbang, sama ada secara terus ataupun secara tidak terus, indirect or directly, kepada pembangunan pelancongan di Sabah ini. Ya, seperti mereka lakukan di sini, mereka lakukan juga di Singapura. Ya, lihatlah, awesome. Bayangkan tempat ini ada di Sabah. Bayangkan jumlah pengunjung yang akan datang, selain daripada menikmati keindahan budaya, alam sekitar, dan juga kembara, culture, adventure and nature, mereka juga boleh experience our zoo. More on educational, more on experiential tourism, and family can spend quality time with their loved ones di kawasan tersebut. Semoga ada satu usaha dalam Sabah Maju Jaya untuk memperkembangkan zoo tersebut dan melibatkan GLCs, Sabah GLCs, untuk sama-sama bekerja sama membangunkan kawasan ini. Coba udah terlepas sana, bahaya tuh. Kuda. Wow, kita akan buat satu pusingan sangat luas. Bayangkan 35 ekar kawasan ini, 138 spesies, lebih daripada 200 animals. Ya. Lihatlah yang di depan, family spending their time around here. Dan juga pelawat dari dalam dan luar negara. Bukan saja Eropa, tetapi juga around the globe datang di sini melawat one of the biggest, one of the oldest zoo in the world. Ya. Dan di kawasan itu adalah hotel-hotel yang berdekatan dengan hotel tempat tinggal. Ya. Ya, seperti yang Knowledge Beach katakan tadi, selepas Perang Dunia Kedua, dari 3.700 animals yang ada pada 1939, cuma 91 sahaja yang survive in 1945, selepas Perang Dunia Kedua. Most buildings were destroyed. The zoo was nearly wiped out and required complete reconstruction. Ya, bayangkan dari 3.700 in 1939, cuma 91 saja yang masih selamat, ya, disebabkan oleh perang. Wow. Binatang ini adalah, kita lihat dia berlari ke sana kemari. Ini adalah, wow, ini dia, besa, oxy besa. Oh, itu dia nampak. Ada tanduk. Mungkin kalau terlepas mengejar orang. Ya kawan-kawan, begitulah serba sedikit sejarah Berlin Zoo 1844. Amazing. Dan ada satu lagi aquarium built in 1913. Bayangkan 1913, 1844. Ini adalah camel. Wow. As I mentioned earlier, suatu tempat yang sangat sesuai untuk family. Lihatlah, bonding jika ada ini di Sabah. Salah satu lagi iconic product for people to stay longer in Kota Kinabalu. Wow, amazing. Sekali lagi bersama dengan Knowledge Beach, dan to date Berlin Zoo ini houses around 20,000 animals, representing lebih daripada ataupun lebih kurang 1.200 hingga 1.500 species, making it one of the most species-rich zoo in the world. Wow, awesome.
So kawasan-kawasan ataupun zoo seperti sangat sesuai untuk family, very good for family, and a reason why it's a pull factor for people to stay longer in Brunei, and hopefully one day Sabah can also house one of this kind of zoo. Dan ini adalah tempat hippo. Mana hippo? Hippo, tuh berenang. Bukan hippo, numerang. Numerang. Besar Just imagine places like this. So diharap semoga video ini yang akan saya share nanti akan memberikan satu inspirasi kepada stakeholders yang menjaga zoo di Lokawi, and maybe the government to actually see the potential of zoo to become a education center, not only for people to experience wildlife, but also as an education center. Dan ini adalah Enden Kondo. Inilah helang. Bayangkan, helang yang sangat besar, pemangsa. Dan dia ada di situ, sangat besar. Itu dia, botak kepala, not sure berapa umur. Dan ada lagi di situ. Wow. Sekali lagi, Knowledge Mitch bring you, NMO bring you, Knowledge Mitch and NMO bring you No More Ordinary, the amazing Berlin Zoo. Dan tarikan seterusnya adalah bagi Knowledge Mitch, hewan yang paling cute, penguin. See the penguin. Sangat cute. Udah bunyi dia. Wow, awesome. Ya, inilah dia sih. Bayangkan tarikan ini ada di Sabah, tapi mungkin listnya lagi selesa ataupun dia open because of the cold weather. But di Sabah they can also do it, but need investment to do it. But I believe tarikan-tarikan seperti ini perlu juga diketengahkan sebagai education zoo, seperti apa yang dibuat di Berlin Zoo dan juga Berlin Zoo. Ya. Once again, Knowledge Mitch bring you virtual tour in one of the oldest zoo in the world and one of the species rich zoo in the world, Berlin Zoo. Amazing. Wow. Kita berharap semoga satu hari nanti ada satu fasilitas, satu tarikan seperti ini yang ada di Sabah. But we need to have a big dream to do it and to upgrade Lokawi Zoo. Nothing is impossible with the incoming money, probably for the 40% from the federal government. We can have one world-class zoo in Sabah. Yeah. Now the attraction here, maybe mammals. Yeah. Sangat selesa, and for family, amazing place to visit. Yeah. So probably we can duplicate or emulate this concept in Sabah. Dan Knowledge Mitch sekali lagi menunjukkan Anda, ini adalah one of Knowledge Mitch's favorite hewan. Wow, the wolf, so sexy, so handsome, so macho. Inilah dia. Look at that. Jika Anda mempunyai anjing seperti ini, look at that. Sekali lagi, amat very enriching experience untuk pelawat yang datang di sini. Dan sekali lagi, semoga pihak Zoo Lokawi bila melihat tempat ini, bahwa kita mungkin menanamkan impian untuk mendapatkan salah satu iconic zoo yang ada di Sabah. Ya. Lihatlah bonding
family bonding untuk datang bersama-sama menikmati keindahan zoo kita. Amazing, ya? Look at that. Wow, awesome. Sekali lagi bersama dengan Alus Beach, jom kita teruskan perjalanan untuk kita virtual tour the best of Berlin Zoo. Wah, di sini ada beruang. Nampak beruang di depan tuh. So big. So big. Bayangkan, more than 20,000 animals yang ada di sini. 120 to 1,002 to 1,005 species. So rich. Comprehensively very rich. Wah, ini beruang. Besarnya. So big. Jom kita dekat di sini. Wah, nampak tuh beruang. So cute. Sekali lagi bersama dengan Alus Beach, Anemo No More Ordinary. Privilege for Alus Beach to bring you, for those of you who have this opportunity to experience the amazing zoo. This is Berlin Zoo, Germany. Wow, awesome. Dan kawan-kawan, di sini juga ada sinelo bekas. Babi hutan dia, lain sekitar. Itu dia babi hutan. Kalau di Sabah ini sinelo bekas. Wah, amazing. So kita teruskan perjalanan, dan di sini juga ada orang hutan. Ya, look at that, banyak gagak. Gagak, see the gagak. Wah, gagak. Besar-besar gagak dia. Dan rata-rata kalau Alus Beach nampak di sini 70-80% adalah family, ya. Just imagine Sabah to have same quality like this. Bayangkan, quality time with family, more nights for visitors to come and spend their time around here. Bird juga ada di sini, birding. This is kawasan burung. Let's go and see apa burung yang ada. Wow, belang, eagle, so big. Tengok ni. Maybe inilah eagle yang makan bangkai. Ini dah eagle lah, besar. Tengok paruh dia. The paruh is so big. So tidak heranlah lebih daripada 20,000 animals, 1,002 and 1,005 species yang ada di sini. Amazing. Kita lalu ke depan lagi. Actually sangat luas, 35 hektar ataupun 86,5 ekar kawasan ini. You see, all family. Depan lagi family. Sangat amazing and awesome. Berlin Zoo. Ya, kita sambung lagi perjalanan bersama dengan Alus Beach. Ini adalah salah satu gate untuk masuk selain dari di depan tadi, dan souvenir ada di situ. Dan this again elephant, ya, elephant, gajah. Ini ya berlainan dengan gajah di Sabah. Kalau di Sabah it's a pygmy elephant, the smallest species of elephant in the world. Mungkin ini adalah sama spesies dengan gajah Afrika. Lihatlah, family, all family to come here. If only we have this kind of quality, zoo of this kind of quality in Sabah, it's going to be a massive tourism attraction. Gajah yang ada di sini, so big. Dan kalau di Singapura, tempat-tempat animal seperti ini akan diadopt atau diambil sebagai anak angkat, adoption program by all the GLCs companies and so on. Mungkin boleh diimplementasikan di Sabah. We have a lot of good GLCs, making money GLCs.
ESG and so on to also do the same mechanism. Ya, depan adalah kambing gurun. Wah, kambing gurun. Lihatlah di depan ini, all family. Rata-rata bring their family to experience the best of Berlin Zoo. Ya, sekali lagi bersama dengan Knowledge Beach. Lihatlah, mostly family to experience the best of Berlin Zoo. This is what we want in Sabah. Ya. Dan Berlin Zoo juga focuses on conservation. Ya, that's in line with Sustainable Development Goal. Once again, congratulations to Berlin Zoo. You have done a great job to preserve not a simple task, but your dedication and commitment to be able to preserve this area from 91 animals in 1945 to become more than 20,000 animals, more than 1,200 to 1,500 species. The most species rich zoo in the world. So, for enabling people around the globe to witness the beauty of Berlin Zoo. Dan kawasan ini adalah kawasan panda. So once again, look at the family. Bonding time. Zoo ataupun panda ada di dalam Panda Garden. Ini dia Panda Garden. Ya, jom kita lihat, so cute. So many people, so many families, so many visitors around the world. This is Berlin Zoo, brought to you by NMO. No more ordinary. Panda, kita lihat panda, mana si panda? Oh, itu dia, anak panda depan. Nampak dia tengah makan, dan di depan tuh dia tengah makan daun bambu. Not sure daun bambu or maybe husk. Oh, daun bambu. Wow, this again panda, so cute. This is panda. Ooh, so cute. The mom and the, I don't know, daughter or maybe son. Wow. Die essen da Bambus, oder? Fasziniert eigentlich, wa? Awesome. Ya kawan-kawan, lihatlah. Look at the visitors, mostly families. I will always dream to have a zoo of this caliber in Sabah to showcase our richness of nature, wildlife, culture. Once again, hope you enjoy the video. This is Knowledge Beach, NMO No More Ordinary from Berlin Zoo, Germany, on 1st of March 2026. Once again, thank you, and do subscribe and follow this channel. And on that note, thank you very much.